ትምህርት ዩኒት ቱን ነው። ዩኒት ቱ ጥያቄዎችን የፓርት ስሪ ጥያቄዎችን እንሰራለን። ዩኒት ቱ አፍሪካ ኤንድ ዘ ኮሎኒያል ኤክስፒሪየንስ ፍሮም 1880ስ ቱ 1960ስ የሚለው ቶፒክ ላይ 90 ጥያቄዎችን አዘጋጅተናል። እነዚህ 90 ጥያቄዎች ለክፍላችሁ የፈተና ዝግጅት እንዲሁም ደግሞ ለኢንትራንስ ኤግዛም በቀላሉና በአጭር ጊዜ ውስጥ እንድትዘጋጁ የሚያግዟችሁ ጥያቄዎች ናቸው። ሌሎችንም የትምህርት አይነቶች እንደዚሁ ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ቲቶሪያሎችን እና ጥያቄዎችን እያዘጋጀ እንገኛለን። ሁሉንም እዚህ የዩቲዩብ ቻናል ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ለዚህ የዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። አብረን እንቀጥላለን። አጋዥ መጽሐፍ አዘጋጅተናል። ለጥያቄዎችን ከነ መልስና ማብራሪያ ሾርት ኖት ጋር የያዘ መጽሐፍ። ይህንን መጽሐፍ በሶፍት ኮፒ ወይም በፒዲኤፍ ማግኘት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር በተቀመጡት አድራሻዎች ጻፉልን። ለአሁኑ ወደ ጥያቄዎቹ እንለፍ። 61 which of the following best describe the dual mandate in British colonial policy? A. Colonies should serve only British interests. B. African colonies must become self-sufficient. C. Colonies should benefit both Britain and the colonized people. D. Colonies must rule by two powers. C. ኮሎኒስ ሹድ ቤነፊት ቦዝ ብሪቴንን ዘ ኮሎናይዝድ ፒፕል ማለት ነው። ይህ ዱዋል ማንዴት የነበረው ምንድነው? ዋና ሀሳቡ ዱዋል ማንዴት ክሌም ቱ ባላንስ ኢኮኖሚክ ኢንተረስትስ ኦፍ ብሪቴን ዊዝ ዘ ሰፖዝ ዴቨሎፕመንት ኦፍ አፍሪካን ሶሳይቲስ ማለት ነው። ሁለቱንም ማገልገል የሚል ነበረ ማለት ነው። የአፍሪካውያንንም ፕላስ ብሪቴንን ማለት ነው። 62 which African colony was known for its settler based colonial system with limited African political rights? Sudan, Kenya, Nigeria, Senegal. B. Kenya had a large white settler population and Africans were largely excluded from political participation. 63 which of the following was a major economic goal of colonial administrations in Africa? Promote African industrialization, establish free trade among African states, support African small scale farmers. D. Extract raw materials for export to Europe. D. Extract raw materials for export to Europe. Okay, so the colonial economies were structured to extract raw materials like rubber, gold and cotton for the European industries. ለኢሮፒያን ኢንዱስትሪስ ጥሬ እቃዎችን ኤክስፖርት ማድረግ ነበር ዋና እንትኑ ማለት ነው። 64 how did colonial education systems generally serve as a colonial agenda? A. By preparing African for full independence. B. By preserving African cultural heritage. C. By creating African allies loyal to the colonial powers. D. By training Africans in military tactics. C. By creating African allies loyal to the colonial powers ማለት ነው። ይሄ ቀኝ ገዢዎች የተለያዩ እንትኖችን ነው አይደለ ወደ አፍሪካ ይዘው የመጡ ኤዱኬሽን ሊሆን ይችላል፣ ካልቸር ኦር ደግሞ ሪሊጅን። በዋናነት ግን እዚህ ጋር የሚለው ምንድን ነው? ለኮሎኒያል አጀንዳ ኤዱኬሽን የአፍሪካን ወይም ይሄ ኢንዳይሬክት ያልነው ማለት ነው አፍሪካን በራሳቸው በአፍሪካውያን ቀኝ ግዛት መግዛት ማለት ነው። ስለዚህ ራሳቸው አፍሪካውያንን አስተምረው ዜን ለእነሱ ተገዢ አድርገው የሚፈልጉትን ነገር የማግኘት ነበረ ይሄ ዋና እንትኑ ማለት ነው። ሶ ኮሎኒያል ኤዱኬሽን ኤምድ ቱ ፕሮዲውስ a class of Africans who would assist administrating colonial rules ማለት ነው። ለኮሎኒያል ሩል የሚያግዛቸውን የአፍሪካ የራሱን አመራር መፍጠር ማለት ነው። 65 which of the following is a lasting legacy of colonial boundaries in Africa? A. Ethnic conflicts and political instability. B. Cultural homogeneous states. C. Strong regional integration. D. Economic self-sufficiency.
A. Ethnic conflicts and political instability. Okay. The colonial borders often ignored ethnic and cultural divisions, leading to post-independence conflicts. Okay, 66. The term legitimate trade in the 19th century Africa merely referred to A. Trade in slave across the Atlantic, B. Trade in African manufactured goods, C. Trade in agricultural and raw materials instead of slaves, D. Trade controlled on by African rulers. C. Trade in agricultural and raw materials instead of slaves ማለት ነው። ኦኬ ሶ legitimate trade replaced the Atlantic slave trade and focused on the palm oil, the ivory, the cotton and the gold products considered morally acceptable and ኢኮኖሚካሊ ፕሮዳክቲቭ ማለት ነው። ሞራሊ አክሴፕቴብል ናቸው እነዚህ የአግሪካልቸራል ውጤት እና የሮ ማቴሪያሎችን ወደ ሌሎች የአውሮፓ ሀገሮች መነገድ መሸጥ ሞራሊም አክሴፕት ናቸው፣ ኢኮኖሚካሊ ፕሮዳክቲቭ ናቸው። ይህንን የመነገድ የመስራት ሂደት ነው ይሄ ሌጂቲሜት ትሬድ የሚባለው ማለት ነው። 67 the shift from slave trade to legitimate trade was merely influenced by European industrialization and humanitarian movements, African trade wars, the discovery of gold in South Africa, the Ottoman expansion. European industrialization and humanitarian movements ነው ይሄ from the slave trade to the legitimate trade ትራንስፈር ያደረጉበት ማለት ነው። ኦኬ ኢንዱስትሪያል ኢሮፕ ኒድድ ሮ ማቴሪያልስ አይደለ? ኢሮፖች በዚህ ወቅት ምን ያደረጉበት ነው? ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ያካሄዱበት እና በኢንዱስትሪ ያደጉበት ነው። ለዛ ኢንዱስትሪያቸው ደግሞ የሚሆን ጥሬ ዕቃ ለግብአትነት ይፈልጋሉ። ኤንድ ኒው ማርኬትስ ኢንዱስትሪ ውስጥ ያመረቱትን ደግሞ መሸጥ አለባቸው። ለዛም አዲስ ገበያ ይፈልጋሉ። ዋይል አንቲ ስሌቨሪ ካምፔን ፑሽድ ፎር አልተርናቲቭ ኢኮኖሚክ ሲስተምስ ከዛ አንቲ ስሌቭ ትሬድ የሚባለው ይሄ የስሌቨሪን የሚቃወመው የንግድ እንቅስቃሴ ወደ አማራጭ የገበያ እንትን ነው የሄዱ ማለት ነው። አማራጭ የገበያ ሂደት ማለት ነው ሌጂቲሜት ትሬድ ሆነ ማለት ነው። 68 the scramble for Africa began primarily because A. Africa lacked central governments, B. European power competed for resources and markets, C. Africans invited Europeans for modernization, D. The Berlin Conference demanded it, B. The European powers competed for resources and markets. So industrial competition among European nations led to rush for territorial control to secure raw materials and markets ማለት ነው። ስለዚህ በአውሮፓውያን መካከል የነበረ ኮምፒቲሽን ውድድር ነበረ በኢንዱስትሪ በማደጋቸው ምክንያት ለእነሱ ኢንዱስትሪ ደግሞ የጥሬ ዕቃ ግብአት ለማግኘት ከአፍሪካ እና ከሌሎች ሀገሮች ስለዚህ ስክራምብል ፎር አፍሪካ ብለው ጀመሩ ማለት ነው። 69 which European power first abolished the transatlantic slave trade? France, Britain, Portugal, Spain. B. ብሪቴን ነች። ብሪቴን abolished slave trade in 1807 ነው and used to naval power to enforce anti-slavery policies ማለት ነው። promoting legitimate trade ሌጂቲሜት ትሬድን ፕሮሞት ያደረጉ ናቸው እነዚህ ብሪቴኖች ማለት ነው። ሌጂቲሜት ትሬድ ይሻላል በሚል እና አንቲ ስሌቨሪ ፖሊሲን ኢንፎርስ ያደረጉ ፕላስ ደግሞ አንቲ ስሌቨሪ የደገፉ የነበሩ ናቸው ማለት ነው። የመጀመሪያዎቹ ናቸው ብሪቴን። 70 the Berlin Conference of 1884-85 was convened primarily to abolish the slave trade, divide Africa peacefully among European powers, encourage African unity, establish trade treaties with African states.
ቢ ዲቫይድ አፍሪካ ፒስፉሊ አመንግ የኢሮፒያን ፓወርስ ነው። ይሄ በርሊን ኮንፈረንስ ጀርመን ውስጥ የተካሄደ ኮንፈረንስ ነው። እነዚህ ጣሊያን፣ ጀርመን፣ ብሪቴን፣ ፍራንስ የተባሉ ሀገራት በዛ ወቅት ከ84 እስከ 1884 እስከ 85 ድረስ ያካሄዱት ኮንፈረንስ ነው። አንዱን በዋናነት ምን ማድረግ ነው? አፍሪካን ፒስፉሊ መቀራመት እና መያዝ በእነሱ ቅኝ ግዛት ቁጥጥር ስር ለማዋል ያደረጉት ውይይት ምክክር ነው ይሄ በርሊን ኮንፈረንስ የሚባለው። 71 which African leader is best known for resisting German colonial forces in East Africa during the Maji-Maji rebellion? ምኒልክ ዘ ሰከንድ፣ ለቤንጋል፣ ሳሞራቱሪ፣ ኪንጄኬቲ፣ ጋሊ። ዲ ኪንጄኬቲ ጋሌ ማለት ነው። ኦኬ ይሄ የማጅማጅ ሪቤሊየን ከ1905 እስከ 07 ድረስ የነበረው ኢን ጀርመን ኢስት አፍሪካን ኢንስፓይሪንግ ፒፕል ቱ ሪዚስት ዩዚንግ ሳክሬድ ዋተር ቢሊቭ ቱ ፕሮቴክት ዜም ፍሮም ቡሌትስ። የሳክሬድ ዋተር የሚባለው ከጀርመኖች ቡሌት ወይም ከጀርመኖች መሳሪያ የሚከለክላቸው ታምረኛ ውሃ ነው በሚል ሪሊጂየስ ቢሊፍ አማካኝነት ያነሳሳ ነው ይሄኛው ፓጄኬት ጊዋል የሚባለው ማለት ነው። 72 ሚኒሊክ ዘ ሰከንድ ሰክሰስፉሊ ፕሪዘርቭድ ኢትዮጵያን ኢንዲፐንደንስ ባይ seeking help from Britain using European rivalries to secure modern weapons, C signing away Ethiopian territory, converting to Islam. B using European rivalries to secure modern weapons ማለት ነው። ሚኒሊክ ሰከንድ ወይም አጼ ሚኒሊክ exploited European rivalries to arm Ethiopia and defeated Italy at the Battle of Adwa in 1896 ensuring independence ማለት ነው። 73 the Asante resistance against the British was led by A. Shaka Tolu, Osi Tutu, Ya Asantawa, Mansa Musa. C. Ya Asantawa. Okay, Ya Asantawa, the queen mother of Ijisu, led in 1900 Asante uprising against British attempting to seize the golden stool. It is the symbol of the Ashanti sovereignty. 74 Samoratu's resistance against the French collapsed mainly because A. He lacked popular support, his supply of firearms was cut off, C. Britain invaded his empire, D. He was betrayed by Menelik II. B. His supply of firearms was cut off. So Samonaturi relied on imported firearms. When the French blockaded trade routes, his army weakened and was defeated in 1898. 75 the Nibed and Shona uprising from 1896 to 97 in Southern Africa was primarily against German missionaries, Portuguese traders, French settlers, British South African Company. The British South African Company. So uprising led by the spiritual leaders like Mimo was erection to land, Caesar, and forced labor and British South African companies. 76 which of the following best describes African resistance movement during colonization? A. They were always successful. B. They varied between armed resistance and diplomacy.
C. They were coordinated across the continent. D. They all occurred after World War II. B. They varied between armed resistance and diplomacy. 77. Why did most African resistance against colonial rule fall? A. Lack of unity and interior weapons. B. Strong alliance with Europeans. C. Supported from neighboring powers. D. Abundance of resources. A. Lack of unity and inferior weapons ነው። አፍሪካኖች በኮሎኒ እንዲያዙ እና ሬዚስት ለማድረግ የተቸገሩት አንዱ ምክንያት የአንድነት አለመኖር ላክ ኦፍ ዩኒቲ፣ ግን ደግሞ በዌፐን ኢንፌሪየር መሆናቸው የበታች መሆናቸው ማለት በጦር መሳሪያ የበታች መሆናቸው። 78 which African kingdom defeated a European power in open battle during the colonial period? ዙሉ ኪንግደም፣ ኢትዮጵያን ኢምፓየር፣ አሻንቲ ኢምፓየር፣ ዳሆሚ ኪንግደም። ይህ ኢትዮጵያን ኢምፓየር ኢትዮጵያ ዲፊትድ ኢታሊ አት አድዋ ኦኬ ማርኪንግ the only successful large-scale African military defense against European colonization. 79 the British policy indirect rule was first tested in Kenya, Ghana, Nigeria, Uganda. Nigeria. Lord Lugard implemented indirect rule in northern Nigeria using existing traditional rulers to administer on behalf of the British ማለት ነው። ምንድነው የሚያደርጉት የነበረ ብሪቲሾች እዛው የናይጄሪያን ዜጋ ያሰለጥኑና እንግሊዞች ብሪቲሽ አይደሉም፣ ግን ላይክ የብሪቲሽን እንትን የሚያስፈጽሙ ኢንዳይሬክትሊ የሚያስፈጽሙ ማለት ነው። ናይጄሪያውያን ሆኖ የብሪቲሽን ጉዳይ የሚያስፈጽሙ እንደማለት ነው። 80 the French system of colonial administration was characterized by assimilation, federation, indirect rule, apartheid. assimilation ነው። ይህ France aimed to assimilate Africans into French culture, promoting French language, laws and citizenship ideals. 81 the term assimilation in French colonies mean to that Africans were expected to adapt French cultural and values. B. Maintain their traditional customs. C. Were governed by their local leaders. D. Had full independences. A. Were expected to adopt French culture and values. Okay. 82 which of the following was a main feature of colonial economy? A. Industrial self-sufficiency. B. Export-oriented production. C. Import substitution policies. D. Free African entrepreneurship. B. Export-oriented production. Okay. Colonial economies focused on exporting raw materials and importing manufactured goods from Europe, creating dependency. 83 the dual mandate by Lord Lugard emphasized that A. Colonies were for African benefit only. B. European power should exploit and develop colonies simultaneously. C. Colonies must remain isolated. D. Africans should rule themselves. B. European powers should exploit and develop colonies simultaneously ማለት ነው። ይህ ዱዋል ማንዴት የሚባለው
ምንድነው argued that the Britain had both economic and moral duty to exploit resources and civilize Africans ማለት ነው። ብሪቲሽ አፍሪካን የማዘመን የማሰልጠን የሞራል ግዴታ አለባት። ፕላስ ደግሞ ናቹራል ሪሶርሱን ኤክስፕሎት ያወጣች የራሷ ማድረግ ሁለት ኃላፊነት ነው ያለባት ማለት ነው። ኦኬ አንድ ቅኝ ግዛት መግዛት እና የራሷን ጥቅም ማስከበር፣ ሁለት የአፍሪካውያኖችንም ማሰልጠን ማዘመን የሚል ነበር። ይሄ ዱዋል ማንዴት የሚባለው 84 which of the following not a type of colonial administration in Africa? ዳይሬክት ኢንዳይሬክት አሲሚሌሽን ፌዴሬሽን ሩል ፌዴሬሽን ሩል ነው ይሄ ያልነበረው አፍሪካ ውስጥ በኮሎኒያል ጊዜ ፌዴሬሽን ነው። ዋይል ፌዴሬሽን ኤግዚስትድ ፍሬንች ዌስት አፍሪካ ቢኖርም እንኳን ማለት ነው ዘይ ዌር ኖት ኢንዲፐንደንት አድሚኒስትሬቲቭ ሲስተምስ በት ሪጂናል ግሩፒንግ አንደር ኮሎኒያል ኮንትሮል ማለት ነው። ፌዴሬሽን ነበረ ግን ምንድነው ያደረጋቸው ነበር? ዘይ አር ኖት ኢንዲፐንደንት ማለት ነው። በቅኝ ገዢዎች ስር ነበሩ እነሱም ቢሆኑ የሚተዳደሩት። 85 the Portuguese colonies were merely administrated through assimilation and harsh labor systems, democratic African chief only federal structures. Assimilation and harsh labor systems. So Portuguese combined forced labor with cultural assimilation to maintain strict control over colonies like Angola and Mozambique. 86 which of the following was a major social consequences of colonial rule in Africa? A decline in Christianity, spread of Western education and urbanization. C strengthening the African traditional system. D growth of local industries. B spread of Western education and urbanization ማለት ነው። ኦኬ ኮሎናይዜሽን introduced the Western style schools and towns which produced African elites who later led independence movement. 87 major goal of colonial taxation in Africa was improved African welfare, encourage cash crop production and labor migration. C protect labor local economies. D reduce European expenses. B encourage cash crop production and labor migration. Okay, so taxes forced Africans to work for wages or sell products, integrating them into colonial economy. 88 the main difference between the British and French colonial policies. A British favored cultural. B French ruled through local chiefs. C British used indirect rule, French promoted assimilation. D both had identical administrative systems. C British indirect rule, French promotes assimilation ማለት ነው። ኦኬ ሶ the British rule through traditional authorities while the French aimed to integrate African into French political and cultural lives. 89 one kind of one key feature of indirect rule in Africa was a European directly appointed all officials. B traditional leaders were used to administer colonies. C colonial laws replaced all African customs. D local participation was abolished. B traditional leaders were used to administer colonies. So the British utilized existing local authorities to govern, reducing costs and maintaining control indirectly. 90 colonial rule in Africa ended largely because of A the Cold War and rise of African nationalism. B Africa's economic boom. C
European unity, the discovery of new resources in Europe. A. Cold War and ራይዝ ኦፍ አፍሪካን ናሽናሊዝም። ይሄ ኮሎኒያሊዝም ወይም ኮሎኒያላይዜሽን ከአፍሪካ እንዲወገድ ወይም ከአፍሪካ እንዲቀንስ እንዲቀር የተደረገው በዋናው ምክንያት የቀዝቃዛው ጦርነት እና የአፍሪካኖች ናሽናሊዝምን እያስፋፉ መሄዳቸው ማለት ነው። የቀዝቃዛው ጦርነት ምንድነው? የመሳሪያ ድምፅ ያልነበረበት ግን በቃላት ሽኩቻ የነበረበት ነው። ሁለት ጎራ ተከፍለው የዌስት እና የኢስት ወይም ደግሞ የሶቪየት ህብረት እና የአሜሪካ ደጋፊዎች ሆነው ሁለት ጎራ ሆነው በቀዝቃዛ ጦርነት እያካሄዱ ነበረ። ያ አፍሪካን በኮሎኒ ይዘው እንዳይቆዩ እንደ እንቅፋት ሆኖባቸዋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ አፍሪካኖች ራሳቸውን ኢንዲፐንደንት ለማድረግ ስትራግል ያደረጉ ነበረ። አንዱም እሱ ፋክተር ነበር ማለት ነው። ስለዚህ አፍተር ወርልድ ዋር ዘ ሰከንድ ናሽናሊስት ሙቭመንትስ ኤንድ ግሎባል ፕሬዠር ፎር ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ሌድ ቱ አፍሪካን ኢንዲፐንደንስ ማለት ነው። ቢትዊን 1950ስ እስከ 1960ስ ድረስ የነበረው ወቅት ማለት ነው። ኦኬ ፓርት 3 እና የመጨረሻውን የዩኒት 2 ጥያቄዎች ይህን ይመስላሉ። ሌሎች ዩኒቶችን እና ሌሎች የትምህርት አይነቶችንም እንደዚሁ እንቀጥላለን። ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ለኢንትራንስ ኤግዛም እንዲሁም ደግሞ ለክፍላቸው የፈተና ዝግጅት በአጭር ጊዜ እና በቀላሉ እንድትዘጋጁ የሚያግዟቸውን ጥያቄዎች፣ ቱቶሪያሎች እና ሾርት ኖቶች እያዘጋጀን እንገኛለን። እነዚህን እዚህ ዩቲዩብ ቻናል ማግኘት ትችላላችሁ። አጋዥ መጽሐፍ አዘጋጅተናል። ይህ አጋዥ መጽሐፍ ጥያቄዎችን ከነመልስና ማብራሪያ ጋር የያዘ መጽሐፍ ነው። ይህን መጽሐፍ በሶፍት ኮፒ ወይም በፒዲኤፍ ማግኘት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር በተቀመጠው አድራሻ ጻፉልን። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። አብረን እንቀጥላለን። የሚቀጥለው በሌላ ቶፒክ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።